apa nyala karena nih kerja mulu ada kau ya kata mulu tuh hara kan tuh kok adian kok kering kata tajan kom kan apa nyala mulu nyala nih gota nyala nih pura ketere mulu kau erli dah apa kering kata mulu dari adian apa nyala apa nyala ini mulu ket mulai desuk tanam dari ya. Apabila ini tuh kopi kerja ada kopi ini tuh bantah kopi kan, ini tuh full kopi. Ini tuh cara kan, mana ekono hari ke oboro. Apabila ini kena full kopi nak dari. Sari-sari kalau hai tiga, nih deh kalau bantah kopi ambil lah, nih kok bodoh lekan baru bodoh Apabila ini tuh bilati nak cara rohai kata kok, ambil tomato cara, ambil bilati cara nih kalau rohai kata nih bodoh nih kor gota alu kor hoy kada ar nonte menyala nih ko alu do dare kan ta ko abeda nih kheto ting ko paaw kada nih alu do dare kan ta ko menyala alu dar pinya munda nih do pyaj kor hoy kada nih bor lekhan abar pyaj bodo hoy abela nih do pyaj chara kor hoy kada गोटा माठ और साइन को हुड़ो को रकाब दा बाकी ना गे एखन रकाब जोहार के सनम को चैलेंज हतर सगुंदराम तीन हे नावना बोलो कते तेन दो आले आलू खेत रे दाग ले पावा तो हाने मिद दिन जहाँ उदू लेना जे आलू ले रहाय कदा ओना खेत को माने दाग ले पावा असले रस को टनाव कना दाग पावा लेखान भागी ठीक माने दारे को अमनो ओले इन तायनम करे खेत मेना नी को दी हल्का का रस मेना सीजन नी दो बाले पावा हानतेना खेत ले पावा ओबे अल्ला आलू दारे कना बेलदा मेटा बारे नेलो कना मेटा पोंग नेलो कना और ओय मेटा पोंग निंके का दो धीरे धीरे गोटा का अमनोआ अबेला दा हजु कना दो नीटे खेत रे आलू ले झपटे नते पुनिया खेत मिना ओय थरी जतो नेल तवन पे ठीक है माटी अत्यधिक परिमाणे शुकिए गेছে জল আরো আগে দিতে হতো জল আসছে না বলছে সেকেন্ড মাস্টার এখানে বাসুদেব আমাদের চিন্তা ভাবনা করছে কিভাবে জল দেওয়া যায় এখানে বৃষ্টি হেঁটে বেড়াচ্ছে এই পাইপ দিয়ে জল আসছে চারিদিকে আলু বিল আলু জমি সেকেন্ড মাস্টার আপনি কিছু বলবেন কি আজকে এই যে জমিতে এখন জল পানা হচ্ছে মাটি শুকিয়ে গেছে গাছগুলো সেজন্য মানে উঠছে না ভালো করে এখানে জেঠা জেঠিও রেডি আছে জল জন্য এখানে জল বাঁধানোর কাজ চলছে জল চারিদিকে চলে যাচ্ছে জেঠি কিছু বলবে কি ভিডিওতে কিছু বলতে চাও তো বলে দাও
তো বলবো বাবা, জলে আমাদের কাটে যাচ্ছে। এদিকে ঘুরে বলো একটুকু। যেটা বলছে চন্দ্রবড়া সাপ বেরিয়েছিল আজকে, তো সেটাকে মারা হলো। ভয়ঙ্কর চন্দ্রবড়া। फाइनली ñel do ona bare khet do da pa hoy kana, ona ja taino re ñelok kana niye bare khet da pa hoy kana ar ona অর্ধেকটা hoy kana ñel do niye অর্ধেকটা hoy kana, da line e deur kada sejen da pa bondo hoy kana, এবার নিয়ে অর্ধেক হয়ে কেনা নিয়ে বাকি কাতে আর মিদটাং বাকি মেনার চেতান রে এরখান কে তিন দা পাওয়া হইনা আর বাদ দিন পর দো হানতে পুনিয়া খেত মিনা ওনালে পাওয়া ওবেলা নি করে তো পুরো দা পাওয়া হই কেনা বারিয়া রে আর ওনা দো অর্ধেকটা হই কেনা অর্ধেকটা হই কেনা আর ওনা চেতার মিদটাং মিনা এরখান কে তিন দা পাওয়া হইনা আর হানতে না দো বাদ दिन পরলে পাওয়া। ফাইনালি 5:40 বাজাও না দা পাওয়া হইনা আয়ুব না। তো ভিডিও से যেন বাং দিছে কেনা। চলো তাহলে নড়ে গে বাই।